Si Butchok, anong message mo sa kanila? Ayan. Tsaka anong masabi mo sa kanila? Thank you Sabi po. mo, hi, mami. Ay, thank you po. Hi, mami. I love you, mami. Sabihin mo. Sabi mo, I love you, mami. Lakasan mo. Lakasin mo daw, lakasin mo. Lakas. Lakasin mo, hi, mami, love you. Ano? Sabi mo, mami, miss na kita, mami. Hali na. Ay, picture muna tayo na. Picture muna. Picture na kayo ni Smile, smile. Smile. Grabe. Yung ilong daw, yung ilong, yung ilong. Ilong daw, ilong. Uy! Ilong. Oo, yung mata-mata. Yung Daw, mata-mata. smile. Yung ngipin, yung ngipin. Ngipin, pakita ng ngipin. Smile na may ngipin. Smile na walang ngipin. Walang ngipin, tago ipin. Tapos pikit. Pikit. Pikit, pikit. Oh. Oo. Ayan. Tapos ilang-ilong. Ilong-ilong. Ay, grabe. Sabay talon, sabay talon. Talon, talon. Wow! 2, 3, 4. Last, isa. Saka last. Ito talaga si Buto ko yun, ha? Sino pang tatalon dyan? Sino bang tatalon? Sino tatalon? Tatalon ka? Talon, talon. Talon, talon. Sabi ni Daddy, oh. Talon, talon. Wow. Hanggang 5 nak, hanggang 5. Ah, sige, split. Galing ano. Yakin ang tingin mo. Flexible ang katawan. Pwede pala yun. Ay, Buto. Split ka naman daw. Tama ka kila Daddy? Tapos mo yun? Tama ka. Split daw. Ay, split din si Buto ko. Split daw. Split. Hala, hala. Ala, ala. Wala. Expectation versus reality. Ano? Bira. Sino nagturo sa'yo? Sino nagturo? Sino daw nagturo? Sino nagturo?